Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauriyah. Saya di sini Dini Wahyu Puspitasari dengan NIM 2041010207 dari mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab B4 S1 Universitas Islam Negeri Jember. Akan mempraktekkan tugas UTS video Tarjamah Fauriyah. هل سبق وحدا قال لك انك حساس للغاية؟ هل كتير بيقولوا لك اصحابك انك بتضخم الامور؟ اذا كان جوابك نعم فانت على الارجح عندك شخصية ال HSP، شخصية شديدة الحساسية. هالشخصية بتشكل 20% من مجمل العالم، تتميز باسلوب حياة مختلف عن الشخص العادي. Bagaimana Anda menghadapi pribadi yang sensitif? Apakah ada yang pernah mengatakan kepada Anda bahwa Anda peka terhadap yang gaib? Apakah Anda sering memberitahu teman Anda bahwa Anda melebih-lebihkan sesuatu? Jika jawaban Anda adalah ya, maka Anda mungkin memiliki kepribadian HSP atau kepribadian yang sangat sensitif. Karakter ini membentuk 20% dari seluruh dunia. Ini memiliki gaya hidup yang berbeda dari orang kebanyakan. بارعة جدا باستيعاب مشاعر الآخرين، فهي بتحس بفرحهم وحزنهم حتى قبل ما يحكوا، لكنها بذات الوقت تتأثر بقوة بأشياء تعتبر عادية للآخرين مثل الضوء القوي والصوت العالي. كيف ممكن نتعامل مع هالشخصية؟ Sangat peka terhadap perasaan orang lain. Dia merasakan kegembiraan dan kesedihan mereka bahkan sebelum mereka berbicara. Namun di saat yang sama, ia sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang dianggap normal bagi orang lain, seperti cahaya yang kuat dan suara yang keras. Bagaimana kita menghadapi karakter ini? بوقت معظمنا بيعتقد انه ال HSP شخص صعب التعامل معه، لكن للحقيقة في 8 نصائح اذا بتطبقهم تقدر تتعامل مع هالشخصية بشكل فعال وسهل، حتى تحول امور انت شايفها نقاط ضعف عند هالشخصية لنقاط قوة تعطيك قيمة مضافة على حياتك. وبمشاهدتك لكامل هيدا الفيديو رح تتعرف على هول النصائح ال8 كاملة. Saat ini kebanyakan dari kita berpikir bahwa HSP adalah orang yang sulit untuk dihadapi. Tapi sebenarnya ada banyak tips yang jika Anda terapkan, Anda dapat menangani kepribadian ini dengan efektif dan mudah. Sampai Anda mengubah hal-hal yang Anda lihat sebagai kelemahan pada orang ini. Tidak ada ketakutan yang memberi Anda nilai tambah dalam hidup Anda. Dengan menonton seluruh video ini, Anda akan mengetahui ke-8 tips secara lengkap. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد عيتاني. النصيحة الأولى: لا تضغط على اتخاذ القرار. الشخص الحساس بيلاقي صعوبة باتخاذ القرار بشكل سريع، لأن الثوت بروسس أو عملية التحليل عنده بتكون مختلفة عن الآخرين، فهو بياخد وقت أكبر لدراسة إيجابيات وسلبيات أي موضوع ولو كان بسيط. مثلا أنت وشخص HSP بمحل حلويات، بالنسبة لك أنت بسهولة ممكن تختار نوع الحلوى اللي بدك تشتريه، لكن هيدي العملية بالنسبة للأشخاص الحساسين بتكون معقدة أكثر شوي. هالشخص رح يحسب السعرات الحرارية ورح يسأل عن المكونات ويقارن بين الأنواع، فاتخاذ القرار ما بيكون سهل أبدا عند هالشخصية. كرمال هيك أعطي وقت كافي لهالشخصية حتى تقرر، وما تضغط عليهم باتخاذ أي قرار متسرع، لأن هالشي ممكن ينزع لهم المود أو المزاج لباقي النهار. 2. المساحة الخاصة. بالنسبة للشخص الحساس HSP المساحة الخاصة هي أمر مقدس، فهي بتشكل منفذ ضجيج العالم الخارجي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Muhammad Itani. Nasihat pertama adalah jangan memaksakan keputusan. Orang yang sensitif merasa sulit untuk membuat keputusan cepat karena proses suara atau proses analisisnya akan berbeda. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempelajari pro dan kontra dari topik apapun, meskipun itu sederhana. Misalnya, Anda adalah orang HSB sedang berada di toko permen. Untuk Anda bisa dengan mudah memilih jenis permen yang ingin dibeli. Tapi ini adalah proses untuk orang-orang itu menjadi sedikit lebih rumit. Orang ini akan menghitung kalori dan bertanya tentang bahan dan pembandingan jenisnya. Pengambilan keputusan tidak pernah mudah untuk karakter ini. Demi mereka, berikan waktu yang cukup bagi mereka karakter untuk memutuskan dan jangan menekan mereka untuk membuat keputusan yang terburu-buru.
karena hal ini dapat menghilangkan kasih sayang atau suasana hati mereka untuk sisa hari itu. 2. Ruang pribadi. Bagi orang yang sensitif, ruang pribadi HSP adalah sakral. Ini adalah jalan keluar dari kebisingan dunia. المساحة الخاصة بيعتبرها طوق النجاة لأنه بحس براحة أكثر لما يكون عنده السيطرة على محيطه، فبتلاقيه مرتاح جدا بأماكن مثل غرفة نومه الخاصة أو مكتبه المغلق بالعمل. دايما بفضل يكون بمفرده لما يكون متوتر أو مرتبك، وهون معظم سوء التفاهم بيوقع مع الشخص الحساس، لأن إذا كان هالشخص بهمك أمره ووقع بمشكلة أنت تلقائيا رح تحاول تساعده، لكن النصيحة الأفضل إنه يبقوا لوحدهم مساحتهم الخاصة لفترة من الزمن. هيك بيعتبر انه بيقدر يحلل ويفسر الوضع يلي صار معه بسهولة اكثر، فما تحاول تساعده الا لما تلاقيه خرج من هالمساحة Ruang pribadi dianggap sebagai jalur kehidupan karena dia merasa lebih nyaman ketika dia memiliki kendali atas lingkungannya. Anda akan menemukannya sangat nyaman di tempat-tempat seperti kamar tidur pribadinya atau kantornya yang tertutup di tempat kerja. Dia selalu lebih suka menyendiri saat dia sendiri atau terkait. Sebagian besar kesalahpahaman terjadi dengan orang yang sensitif karena jika orang ini peduli dengan Anda dan mendapat masalah, otomatis Anda akan berusaha membantunya. Tetapi saran terbaik adalah mereka tetap sendiri dengan ruang mereka dimiliki untuk jangka waktu tertentu. Menganggap dia dapat menganalisis dan menjelaskan situasi yang terjadi padanya dengan lebih mudah. Anda tidak mencoba membantunya kecuali Anda menemukannya di luar ruang pribadi ini. خاصة. 3. تجنب الصراعات. بيقول أندرو كارنيجي الابتعاد عن المشاكل لا يعني الضعف، بل يعني القدرة على الاستمتاع أكثر بحياتك، وهيدا هو فعليا شعار ال HSP. الأشخاص الحساسين بيحبوا السلام دائما، يعني بيحاولوا قد ما فيهم يبعدوا عن المشاكل ليستمتعوا بحياة هادئة. أسوأ أمر بالنسبة لهم إنهم يوقعوا بمشكلة أو خلاف مع قريب أو صديق، لأن ساعتها توقف الدنيا وبحسوا بقلق إضافي عن الأشخاص العاديين، بتدور بداخلهم معارك حامية وأفكار وسيناريوهات كثيرة تخلق بعقلهم. لذلك حاول تجنب الصراعات قدر المستطاع لأنها أمر مرهق جدا بالنسبة لهم، لكن إذا وقعت المشكلة فمن الضروري قبل البدء بحلها الجلوس معهم في بيئة هادئة خالية من أي ضجة، والأخذ بعين الاعتبار إنك تتفهم بشكل جدي أصل المشكلة وقديش أثرت فيه مهما كانت هالمشكلة صغيرة وبسيطة بالنسبة. Yang ketiga yaitu menghindari konflik. Andrew Carnegie mengatakan menjauhi masalah bukan berarti kelemahan, melainkan kemampuan untuk lebih menikmati hidup. Ini sebenarnya adalah logo HSP. Orang yang sensitif selalu menyukai kedamaian. Maksud saya, mereka berusaha sebisa mungkin untuk menjauh dari masalah untuk bersenang-senang. Diam. Hal terburuk bagi mereka adalah mereka menimbulkan masalah atau perselisihan dengan kerabat atau teman. Karena pada saat itu dunia akan berhenti dan mereka akan merasa lebih cemas daripada orang biasa. Ada pertempuran sengit di dalam diri mereka dan banyak ide serta skenario tercipta di benak mereka. Jadi, usahakan untuk menghindari konflik sebisa mungkin karena sangat menegangkan bagi mereka. Tetapi jika masalah terjadi, sebelum mulai menyelesaikannya perlu duduk bersama mereka di lingkungan yang tenang, tidak repot, mengingat Anda benar-benar memahami akar masalahnya, seberapa besar pengaruhnya terhadapnya, tidak peduli seberapa kecil dan sederhananya masalah ini bagi Anda. 4. احترام المشاعر. HSP بيعتبروا مشاعرهم بمثابة كنز ثمين، بيقدروها جدا، مثل ما في ناس عندها قيمة كبيرة لحسابها بالبنك وممتلكاتها المادية. شخصية ال HSP ممكن تعتبر مشاعرها من أغلى ما تملك، فخبر هالشخصية إنك بتتفهم شعورها جيدا وإنه مشاعرها ثمينة جدا بالنسبة لك. ما لازم أبدا تستخف بهالمشاعر ولو شو ما كانت. مثلا بوقت أنت ممكن تشوف مشهد من مسلسل على التلفزيون، أمر عادي بالنسبة لك، لكن بالنسبة للشخصية الحساسة ممكن يكون هالمشهد البسيط أمر عظيم، فما تستغرب أبدا إذا لقيتها عم تبكي من وراء هالمشهد. فإذا بتحترم مشاعرها بكافة الحالات بتخلي هالشخصية قريبة منك ومرتاحة معك أكثر. Yang keempat yaitu menghormati perasaan. Mereka menganggap perasaan mereka sebagai harta yang berharga, sangat banyak, karena ada orang yang sangat menghargai rekening bank dan harta benda mereka. Kepribadian HSP dapat menganggap perasaan sebagai salah satu hal yang paling berharga yang dia miliki. Beritahu orang ini bahwa Anda memahami perasaannya dengan sangat baik dan perasaannya sangat berharga bagi Anda. Anda tidak boleh meremehkan perasaan ini, bahkan jika itu adalah apapun, misalnya
Di saat Anda bisa memiliki adegan dari serial TV di TV, itu normal bagi saya. Namun bagi orang yang sensitif, pemandangan sederhana ini bisa menjadi hal yang luar biasa. Jangan kaget sama sekali jika Anda menemukannya menangis di belakang layar. Jika Anda menghormati perasaannya dalam segala hal, Anda akan membuat karakter ini dekat dengan Anda dan lebih nyaman dengan Anda. 5. التواصل مفتاح الاهتمام. دكتور ماثيو ليبرمان بيقول التواصل الفعال يعتبر حاجة أساسية بنظر هالشخصية، هو مفتاح أي علاقة، لأنه بنظرهم أنه بخلي الشريكين يتبادلوا مشاعرهم وأفكارهم بسهولة وسلاسة أكثر. هالأمر بخليهم يحسوا بأمان واستقرار بالعلاقة. لكن التواصل بالنسبة لهم مميز شوي عن غيرهم، لأن هالشخصية عندها صفة اكتشفتها دكتور ألين أرون، سمتها حساسية الشريك. هيدي الصفة بتمثل قدرة هالشخصية على معرفة شو عم بحس الشخص المقابل بالتحديد. Yang kelima yaitu kunci perhatian. Dr. Matthew Lieberman mengatakan bahwa komunikasi yang efektif adalah kebutuhan dasar di mata karakter ini dan merupakan kunci dari setiap hubungan. Karena dalam pandangan mereka memungkinkan kedua pasangan bertukar perasaan dan pikiran dengan mudah dan lancar. Urutan ini membuat mereka merasa aman dan stabil dalam hubungan. Tetapi, komunikasi untuk mereka sedikit berbeda dari yang lain. Karena karakter ini memiliki ciri khas yang ditemukan oleh Dr. Alan Aron. Dia menyebutnya sensitivitas pasangan. Kata sifat ini memiliki kemampuan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dirasakan lawan bicara. فهن عندهم مقدرة رهيبة على ملاحظة أدق التفاصيل. ممكن ينتبهوا لحركة صغيرة أنت عملتها مختلفة عن العادة لحتى يلاحظوا إنه في شيء ممكن يكون مزعلك. هالأمر أحيانا بيكون مزعج للشريك، لكن بذات الوقت ممكن يكون أمر إيجابي جدا، لأن بفضل صفة حساسية الشريك شخصية ال HSP بتكون بارعة جدا بإيجاد طرق لإيصال الحب والاهتمام للشريك. فبتعتبر إنه وظيفتها هي إسعاد الطرف الآخر وإنها تخلي الشريك يحس إنه مقدر عندها. بالمقابل كل يلي بتطلبه هو المعاملة بالمثل وتبادل المشاعر الإيجابية. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk memperhatikan detail terkecil. Mereka mungkin melihat gerakan kecil yang Anda buat berbeda dari biasanya sampai mereka menyadari ada sesuatu yang bisa diganggu. Terkadang hal itu mengganggu pasangan, tetapi pada saat yang sama itu bisa menjadi hal yang sangat positif karena berkat kepekaan pasangannya, kepribadian HS sangat mahir menemukan cara untuk mengomunikasikan cinta dan perhatian kepada pasangannya. Dia menganggap bahwa tugasnya adalah membuat pihak lain bahagia dan itu membuat pasangan merasa dihargai. Sebagai imbalannya, yang Anda butuhkan hanyalah timbal balik dan pertukaran perasaan positif. 6. بيئة النوم. أكد الدكتور ألين أرون إنه مستويات التوتر بتزيد عند الشخصية الحساسة إذا ما نامت بالشكل الكافي بالليل، بوقت الشخص العادي ممكن يتابع نهاره بشكل طبيعي إذا ما نام بالشكل الكافي. لكن الموضوع مختلف تماما عند ال HSP. نهارهم كله رح ينتزع ويبطلوا يفكروا ويحللوا بالشكل الصحيح، رح تزيد انفعالاتهم، يتعكر مزاجهم ويصيروا بيتوتروا من أبسط الأشياء. فمن المهم جدا لأصحاب هالشخصية إنه يحصلوا على مقدار كافي من النوم حتى يكونوا قادرين على التأقلم مع الحياة الخارجية، وبالتالي أنت تقدر تتعامل معهم بالشكل الصحيح. Yang keenam yaitu lingkungan tidur. Dr. Alan Aron menegaskan tingkat stres ketika kepribadian sensitif jika tidur cukup di malam hari. Pada saat rata-rata orang, dia dapat melanjutkan harinya dengan normal jika dia kurang tidur. Tapi masalahnya sama sekali berbeda ketika HS. Seluruh hari mereka akan diambil dan mereka akan berhenti berpikir dan menganalisis dengan benar. Agitasi mereka akan mengingat suasana hati mereka buruk dan mereka gugup karena hal-hal yang paling sederhana. Sangat penting bagi pemilik pribadi untuk mendapatkan tidur yang cukup agar mereka bisa dengan kehidupan eksternal dan karenanya Anda dapat menghadapinya dengan benar. 7. معالجة مصادر التوتر. أصحاب هالشخصية مش فقط حساسين تجاه الأشخاص والمشاعر، لكن أيضا تجاه عناصر أساسية بتصير بحياتنا اليومية، مثل الضوء، الثرثرة بالمكتب، صوت المروحة، الأماكن المزدحمة، أو حتى أبسط الاهتزازات. بوقت هالأمور بتكون غير مهمة للشخص العادي، لكن بالنسبة لل HSP الأصوات مزعجة جدا ومصدر قلق وتوتر من الدرجة الأولى. فمن الأفضل أنك تجرب تتعامل مع المصادر على الفور، لأن الشخصية الحساسة بحاجة دائمة للبقاء بأماكن هادئة ولطيفة. 8. التشجيع على التقدم والنجاح. معظم الناس بحاجة لتشجيع من الآخرين لتتقدم بحياتها وعملها، هالشيء أمر طبيعي، لكن
ولكن أصحاب الشخصية الحساسة يحتاجوا إلى تشجيع أكبر، يعتبروا أنه تشجيع الآخرين إلهم من الأمور الضرورية جدا لتحقيق النجاح. فأنت فيك تقدم لهم الدعم خلال عدة أمور، منها أنك تدربهم بشكل مسبق على التعامل مع المواقف المقلقة بالنسبة لهم. مثلا لما هالشخص بيكون عنده صعوبة بالتحدث وتقديم عرض أمام زملائه بالعمل، فيك أنت تساعده عبر أنه يحكي أمامك أو أمام مجموعة من الأصدقاء المقربين كبروفا أو تجربة. هن بحاجة إلى تأكيد دائم على قدراتهم وقيمتهم الحقيقية. دائما شجعهم حتى بأبسط إنجازاتهم، لأن قد ما كانت صغيرة وبسيطة بالنسبة لك، بالنسبة لهم مهمة جدا. هيك بتشكل له ملجأ وحصن حصين من جميع مخاوفه، وبالتالي بتصير العلاقة معه متينة أكثر. خبرني بالتعليقات، هل سبق وتعاملت مع شخصية حساسة؟ وهل في نصيحة إضافية بتحب تزيدها؟ لا تنسونا من صالح دعائكم، ومن هلأ للفيديو القادم أنا بشوفكن وبقلكن سلام. Kemudian ada strategi terjemah yang digunakan. Untuk strateginya saya menggunakan pure borrowing, yaitu mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA tanpa perubahan atau penyesuaian yang terdapat pada kalimat Bikouli Andre Karonji al-ibti'ad andil masyakil la yakni ad-dofu bal yakni al-qudra alal istima aksaru bi hayatik. Artinya, Andrew Carnegie mengatakan menjauhi masalah bukan berarti kelemahan, melainkan kemampuan untuk lebih menikmati hidup. Kemudian ada strategi description, yang artinya teknik penerjemahan dengan menjelaskan makna kata BSU yang tidak ada padarannya dalam BSA, seperti tampak pada perubahan kata menjadi frase yang kompleks, yang terdapat pada kalimat arba'atu ihtiramil masyair ya'tabaru masyairuhum bi masabah kanzul tamain, yang artinya yang keempat yaitu menghormati perasaan. Mereka menganggap perasaan mereka sebagai harta yang berharga. Selanjutnya ada strategi adapsi. Strategi adapsi merupakan strategi yang berkenaan dengan perbedaan pengertian yang secara kultural pengembangan di tengah masyarakat penggunaan bahasa, yang terdapat pada kalimat al-ashkhosh al-hasasin bihabul salam daiman, yakni bijawalu kodma fihim ya'badu andil masyakil liyastamta'u, yang artinya orang yang sensitif selalu menyukai kedamaian. Maksud saya, mereka berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi dari masalah untuk bersenang-senang. Di sini strategi adapsinya terdapat pada kalimat bihabbu assalamu daiman. Selanjutnya ada gloss translation, yaitu jenis penerjemahan yang diterapkan sebagai bentuk operasionalisasi ekuivalensi formal, yang terdapat pada kalimat syahsiyatul SB sahsiyah syadidul hasasiyah ila akhirih, yang artinya kepribadian HSP atau kepribadian yang sangat sensitif. Kemudian ada kosakata baru dalam teks atau video BSU atau bahasa Arab. Yang pertama ada ta'atsuru, artinya dipengaruhi. Kemudian al-masyairu, perasaan. Koron, keputusan. Matabah, kan susamin, harta yang berharga. Selanjutnya asurra'u, konflik. Sosiatun, karakter. Sawa'ut, tafahim, salah paham. Al-mu'amalah bil mathal, timbal balik. Dan yang terakhir ada aldu tarsurah, yaitu artinya obrolan ringan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.